ነው ልጮ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرت وردفتو تعفي كبجمتو تداوتو تكيا جتشودا وروني تاتن أسيتي سمية في سعيدو في حياة مال الرجران مال الرجاني جتشون كيسان وانهين أولي جتشودا سميان كنو أكما بيكمو بيا راديمتي فيديو مو كورابو سعيدو دا كاميرامانين إسي سعيدو دا سعيدو متورابا أما سموني غريني بديهم بيكمو مالي في gondaritti namni dhahee ajjeesee fi lubbuun jiraan beekamu gondar deemee hafee jira. Sumayyaan dammoo eessa deemte? Harar deemte. Bakka hayaatiin itti nikaa yookaan immoo qalabatii yookaan immoo kaadhimaa itti godhatu itti gaafatetti jechuudha. Achi deemtee Sa'iidoo akka haraatitti qalabatii yookaan immoo nikaa anatu si godhata anatu surprise si godha anatu hundee fixeetiniin surprise si godheetiniin sitti deebi'aa jettee ni jirti. Akkuma beekamu kaa chaayinaala isii irratti deemtanii ilaaluu dandeettanii. Haa ta'u malee uummanni akkanatti akka nama maraatee yookaan immoo akka nama fayyaa dhabee biyyarraa deemeetiin waan akkanaa yoo dalagu dhugaadha jettanii hin amanina. Maaliif isaan keessa bashannanaa jiranii umrii isaanii guutuu waggaa 13 14 15 biyya arabaa keessatti dabarsanii jechuudha. Saniifuu waan argatanii wanta maallaqa asirraa argatan kanaan waan bashannanaa jiraniif yookaan immoo jireenya isaanii ooffataniif ajandaa yookaan immoo ummataaf waan wayii bananii hojjetuun dirqama isaanii irratti jechuudha. Saniifuu namni illee waan akkana kana waan jaalatuuf akirri isaanii maalinne namni kun araaramee moo hin araaramne namni kun waliin jira moo waliin hin jiru jedhee laaluu fi itti muddamaa jechuudha. Garuu amma isin namni kun viidiyoo kana laalaa isaan garuu dalagaa biraa uumaa deemanii jechuudha. Waan san ta'eef Sumayyaan akkuma agartan kana shambarambaa daa'ima wajjin ja'aa jirti. Daa'ima qabattee daa'ima lama akkana qabattee kaammoo deemee viidiyoo isii waraabu eenyuuni kaameraamaaniin isii eenyuuni ka isii duuba deemee akkanatti isii jajjabeessu eenyuuni yoo jettan akkuma beekamu ka hiriyoota Sa'iidooti yookaan immoo Sa'iidoodha jechuudha. Saniifuu namni tokko hiriyyaan kee tokko jaartii ofii soqaa kun immoo jaartii isaa viidiyoo waraabaa kun immoo bakka isiin jirtu hin beeknu si waliin jirraa si waliin soqna jedhaa. Wanti akkanaa kun kijjiba akka ta'e kanumattuu beeksisaa jechuudha. Saniifuu hin shawwadaminaa teeshin taataniitiin eegaa hin oolinaa jechuudha. Saniifuu dubbiin akka isin asirraa laaltan kanaa miti jechuudha. Saniifuu mee Sumayyaan daa'ima qabattee maal haasoftii maal jettii eessa jirti maaliifoo Sa'iidoo nikaa anatu si godhadha jetteen kaa walumaan daawwanna waan isin akkas jetteef illee maaliif koottuu dafii gondarirraa koottutiniin natu qalabatii si godhaan natu waa hunda fixaa jetteen kun bashannana akkanaatirra jirti. Harar akkana jirti biyya jaalalaati. Akkuma beekamu ka Harar bareedduudha. Na biyyi keenya hedduu namatti tola hedduu gaariidha jechuudha. Saniifuu mee waan isiin hojjettu yookaan immoo waan isiin itti jirtu ka ilaaltanii waan isiin haasoftullee dhaggeeffattanii haga dhuma sagantaa keenyaatiitti nu waliin turaasanan jedha. Mee Sumayyaan maal jetti maal haasoftii Sa'iidoof maal dhaamti Sa'iidoo maal jettiin? እንግዲህ ወደ ውስጥ ገባለ ማለት ነው። ውስጥም ያለውን ነገር አብረን እናያለን። በተረፈ እንግዲህ ለሰይድም ዱአ አድርጉለት እንዲመጣ ተሎ እንዲመጣ ወደ ሀረር ማለት ነው። ሐሳቤን ታቀይሬ ወደ ሌላ ሀገር ሳልሄድ እኔ የሆነ ሀገር በቃ አሁን ማለት ነው ከሰይድ ጋር ከተለያየን በኋላ የሆነ ሀገር የተወሰነ በቃ አንድ ወር ራሱ ቁጭ ሳል ሳምንት ምናምን በጣም ደስ ይለኝና ሌላ ሀገር ቀይራለሁ። አሁን እኖራለሁ ብዬ ሳምንት ተቀምጬ እንደሆነ እዚሁ ነው ማግኘት ከፈለክ ማለት ነው ሳምንት ስቀመጥ በቃ ሂጂ የሚል መንፈስ ጆሮ ላይ መጣና ሂጂ ሲለኝ ብድግ ብዬ ሄድኩኝ።
እና ይኸውላችሁ ልጄን እንደዚህ ታቅፌ ይሄ መዝናናት አይባልም፣ መዝናናትም መጉላላትም ነው። ግን በጣም ደስ ይላል። ይሄ እንግዲህ ይሄንን በቪዲዮ በሚዲያ ላይ ነበር ምናምን ማቀው እና ይኸውላችሁ ዛሬ እኔም ገባው አየሁት። በጣም ደስ ይላል። ያንተ ሁሉ ነገር ፕሮግራሙን አንተ ነው ያዘጋጀው። እኔ ግን ላንተ ሁሉ ነገር አዘጋጅቼ ማለት ነው አንተ በዚህ እኔ ትልቁን እዚህ የሚደርሰውን ኬክ አዘጋጅቼ ሁሉን ነገር ማድረግ ያለብኝ ነገር በሙሉ አድርጌ እና እዚሁ ኬክ ምናምን አድርጌ እቀበልካለሁ። እንዳትቆይ ተሎና ከጎንደር ውጣና ተሎ ወደ ሐረርና። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም እንዴት ናችሁ? የት ነው ያለሁት? ሀረማያ ነው ያለሁት ማለት ነው። በጣም ደስ የሚል ቦታ ነው። አየሩ ምናምን በጣም ደስ ይላል እና ማለት ነው ሳይድና አዩ እዚህ ቦታ ነበረ ማለት ነው መተው ቀለበት ምናምን ሲያደርጉ ሲጎራረሱ የመኖኘ ቀጥል ርር ሲያደርጉኝ የነበረው ማለት ነው። እና ለራሴ ማለት ነው እኔ ድንገት ወደ ኢትዮጵያ ከገባሁኝ እዛ ቦታ እሄዳለሁ ብዬ ቃል ገብቼ ነበረ። ስለዚህ ይኸው እዛ ቦታ ተገኝቻለሁ ማለት ነው። ለመሰላችሁ ሳይድን ጠብቄ አዲስ አበባ አልመጣም ስለይ በቃ እንደውም ለምንድነው እነሱ ሄዱበት ቦታ ሂጄ አሁን እዚህ ጀልባ ላይ ማለት ነው እዛ አስጠብቀው ስላልመጣ ሳይዶ እዚህ ቦታ ላይ ነገ ዛሬ ሳትል በርበርክ ቀለበት አስርልሃለሁ ካልመጣ ግን እንግዲህ ምን ማድረግ አልችልም። እና ሆቴል ራሱ ያስኩት እዚሁ አካባቢ ነው። እዚሁ ጠብቀሃለሁ። እዚሁ ባህሩ አካባቢ ነው ማለት ነው ሆቴል ያስኩት። እዚህ ጠብቀሃለሁ። የትም አልሄድም። ተሎ ብለክና ከአዲስ አበባ እስካሁን ድረስ ከጎንደር እስካሁን ከጎንደር አልመጣም። እስካሁን ጎንደር ነው ማለት ነው ያለው። ስለዚህ እንግዲህ ከጎንደር ተሎና አዲስ አበባ ሆኜ ተሎና ስላልመጣም ስለዚህ ድንገት እዛ ሐረር ሂጄ እና ስለው ከመጣ ብዬ ወደ ሐረር መጣው ማለት ነው። በቃ እኔ አንድ ቦታ መቀመጥ አልችልም። እንግዲህ እዚህ ያልኩኝ እሱ እዛ እየፈለገኝ ነው። እኔ ደግሞ የሄደበትን ቦታ እያፈላለኩ ነው ማለት መሀል ከተማው ወይ ደግሞ ጫካው ጠፍቶ ይሁን ወይ ደግሞ ተጣልፎ ይሁን እኔ የማውቀው ነገር የለም። እስካሁን የት እንዳለ አላቅም፣ ምን እንደነካው አላቅም። ግን ዱዓ እያደረኩለት ነው። ቢያንስ እንግዲህ ለኢድ እዚህ መጥቶ ቀለበት እንደማደርግለት ተስፋ አደርጋለሁ። ቀለበት አስርልሃለሁ። ቪዲዮውን ከሰማ ተሎና ማለት ነው እንዳትቆይ። እኔ ሁሉ ነገር ቀለበት ራሴ ገዝቼ አንተ ሁሉ ነገር ፕሮግራሙን አንተ ነው ያዘጋጀው። እኔ ግን ላንተ ገራተመኛን ነው ገሩ አይ ኮመኒዲስ ምንድነው እንዴ? ከመጣ ኤሳሩ ፈቹ በቃ ፈቹ ባኔራ ባ አይ ዛሬም ለቅሶ በደስታ ቀን አዩ ከንተ አንድ ይቅርታ አድርጉልኝና ጩይ እያለኝ ነው ልጮ